বর্তমান প্রথম পাপীর বিনাশ ঘটিছি বাকি রহিগলা দ্বিতীয় পাপী দ্বিতীয় পাপী খোঁজ সে কোউঠি অছি কোড়ে গলা সে শীঘ্র খোঁজিকি বাহার কর তাকো সে আজি মোরে খোঁজ শীঘ্র এই তো এইটি আছে এ ভণ্ড বাবা এ তলে পড়ি মরি যাবো বলরে তলকু ওলেয়া এ ভণ্ড বাবা আরে তোতে ডাকুছি আরে শুভুছি না নাইবে এই ভণ্ড বাবা আরে ওলেয়া উপরকু যা না বিপদ অছি মরি যাবো তলকু ওলেয়া এ বাবা তমকু ডাকুছি তলকু ওলেয়া আরে আবে ওলেয়া আরে তোতে আমি নমস্কার করু নাই তলকু আ কହୁছি তো পাখরে জরুর কার্য ଅଛି আবে সেটি কোন বেল নাই ভাজি শাক ଅଛି নব ভাজি শাক ଅଛି আবে মিছ কହୁছি এ বাবা প্রতি যাও এ শয়তান সাধুর চুটিକୁ ধরি ঘোষারি টানি যাও এই গোতে নে চকবু গাদি চুকে বুয়ারে গাদু তুই তো হগি করে ছুটি দিবু না কিরা গোদা নে ফিদা নে গাদু নে পদর নে বাবাকে চুবুকে এই গাদি করে বাবাকে ছেলে ধর্ম নষ্ট হবা হ্যাঁ সাধু বাবা এ সাধু বাবা বলে পটকে যা পিলা পয়রা পিলা এই চপ તમે પ્રકૃતર સાધુ બાબા नहीं से मुई तम 1.5 सास કોણ કહીલો नहीं ओइटा का मुई सया पिंच कि नहीं पिंच देखी को चिनी नहीं परबा मुई हिमालय आसीथिबा चौकालदर्शी बाबा ଚୌକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ତମେ हाँ ଆରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ହଁ। ତମେ କେମିତି ଚୌକାଳ सत्य त्रेतया द्वापर एही जुगरे त्रिकालदर्शी बाबा मानथिले मो होजे 4 नंबर जुगर माने कली जुगर चौकालदर्शी बाबा ଠିକ ଅଛି ଏ ଚୌକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା हाँ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ काई की ସନ୍ଦେହ तमे के मोर माई जी मोके संदेह करबो ଆରେ କଣ କହୁଛ हाँ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ संदेह होले हो तो मु एंता सेंता जगह थी मंत्र पाठ गान नहीं करि पारे ଏଇଟା କଣ ଅପବିତ୍ର ଜାଗା हाँ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନା ଦେଖିବଇ ନ ମାର बुआ गो रो गो मारो तो केटा पिंकोटा के लुआ खुटी पर लागुचे हो हैं ढोकैया का देवी बोलु छुजे देख नु बुआ वहां को ढेपा की पराटा इति कोर कोर तो करी का लागुचे का गो बुआ हैं जा घरे भाजी साक्षर काटबू मुके तो का मोला की बाय कोन पर लागुचे हो बुआ देख दम धर कंट्रोल कर मा काली सुंदरी कंट्रोल कर बुआ अभिशाप नहीं देवर मा क्षमा कर देले हला ठीक अच्छे निश्चय हेले गोटे कार्य करबा को हबो କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ आपण मानको आखि बंद करबा को हबो ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ମୁଦ୍ରିତ କରୁଛୁ हाँ हाँ बाबू ढेलू आँख बंद कर बेटा आँख बंद कर ए माँ तू भी आँख बंद कर माँ मोला छेल पर डुग डुग नहीं देखना आँख बंद कर माँ सोए आपण भी माता श्री आपण भी आखि बंद करंतु ई पिला देखु छेगा तो के लाज नहीं लागे रे कार घरे तू एती ले कोसी हमरे एरिया के नहीं बोलस आखि ती बमुर कोटा कोच की दे तो आँख बंद ଠିକ ओ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ବୋଲି कौन कहले ତମେ ଭଣ୍ଡ ବାବା आम भंडा बाबा नुह जयपाटनार पद्मालय ढाबा ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ ହଁ? ସତ କୁହ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ ମୁଁ ହଁ। ଜଳରେ ଢାଲ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଜଲରେ ଢାଲ ଆଣିବ ହଁ ଆରେ ଢାଲରେ ସିନା ଜଲ ଆସେ ଏକା କଥା କୋଉ କଥା ଏକା ତରବୁଜ ଉପରେ ଛୁରୀ ପଡୁ କି ଛୁରୀ ଉପରେ ତରବୁଜ ପଡୁ କିଏ କଟିବ ତରବୁଜ କଟିବ ତମକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି ହଁ। ଠିକ ଅଛି ହଁ। ବିନା ଢାଲରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଁ ଚଳେଇ ଦେବା ଚଳେଇ ଠିକ ଦେବା। ଅଛି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୌକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଗାନ କରିବେ ଓ जब से तुम्हें देखा अबे এটা কি মন্ত্র বে এটা কি ये মন্ত্র दिल को कोई अरे, आराम पूजा करी सुनी नहीं
एक तेरे सिवा मेरे होठों पे कोई नाम ए नहीं। রহি যা মুই কে ভাগু চে আবে এইটা মন্ত্র এইটা না না এইটা মন্ত্র এইটা যন্ত্র আরে এইটা কি মন্ত্র বে এইটা বশীকরণ মন্ত্র বশীকরণ মন্ত্র এমিতি কুয়া যায় আপন বুঝি পারিবেনি কাইকি বুঝি পারিবে আপন হউছতি জনে বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি সেই যুবক মানকু পচারিবে সে মানে জানিবে গোটে ঝিও সম্মুখରେ চালি ଯିବେ ଆଉ এই মন্ত্র কইবে जब से तुम्हें देखा ये दिल को कोई आराम नहीं निश्चय ঝিওটি ফসি ଯିବ হ্যাঁ বিবাহ মন্ত্র জানিছ জানিছি ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କୋଉଟା কর্ণাটক রাজ্য আমার ଗୋଟେ রাজ্য ଅଛି সেই রাজ্যର নাম ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ବିବାହ ମୁଁ କରିଥିଲି ତମେ କରିଥିଲ ହଁ ଆଉ ବଲିଉଡ ହିରୋ ସଲମାନ ଖାନର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଥିଲି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ବିବାହ କରିଛ ହଁ ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ 10 ଜଣଙ୍କ ବିବାହ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ ଯୋଉ ଡୋକରୀ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପରା ପୁରୋହିତ ମୁଁ ଥିଲି ଠିକ ଅଛି ସେଇ ବିବାହ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆମ ଆଗରେ କହିଲ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଆରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ଗୋ ରାଣୀ মোর ভাবর বন্ধন ধোকে বাজরে ରହିଯା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ବାବା ହେଲା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ହେଇଗଲା ବାବା ঠিক আছে মা ମୁଁ ଟିକେ ମୁଖୀ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି କାମ ଟିକେ ଚାଇছি ରହିଯାଆନ୍ତୁ ବାବା ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ବାକି ଅଛି ବାବା କଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବାକୁ ହବ কি অনুরোধ মা ଆମ এই ସୁନ୍ଦର ଜନଗରୀ ରଘୁମସ୍ତା হ্যাঁ କୁଆଡେ ହଜି ଯାଇଛି ବାବା রচি দিয়েছে এটা কেতে হলা নেই হো ই পাইক কেন্দুমড়ি গাঁতি কন্দামাল নাট হলা কার মুখ খোলি কি চনালিয়া গোট নেই হজি তোমার গুমাস্তে কেতে হজলা হজি ଯାଇଛି বাবা টেনশন নেই না যদি হজি গলা জয়পাটনা পুলিশ স্টেশন কে যাও আর এফআইআর গোট লিখি কর দিও ନା কাই কি না ତମେ ପରା ଚୌକାଲ ଦର୍ଶୀ ବାବା यस ତମର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବଳରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ପାରୁଛ ଦେଖିପାରେ। ଜାଣି ପାରୁଛ ଜାଣିପାରେ। ସେ କୋଉଠି ଅଛି ହଁ, ହଁ, ହଁ। କଣ କରୁଛି ହଁ। କଣ ଖାଉଛି সে কোন হগুছি সেটা কই পারবি হেলে গোটিয়ে কথা কহন্তু সে কোউঠি ଅଛି কহিদেবি না তাকু মন্ত্র বলে টানি আনিবি মন্ত্র বলে টানি আনো। তাহলে ঠিক ଅଛି মতে তাণ্ডব নৃত্য କରିବାକୁ হব ଆଉ মতে মহাদেবଙ୍କର মহামৃত্যুঞ্জୟ মন্ତ୍ର জপ କରିବାକୁ হব ଆଉ সেই মন্ত্রটি হলা ভইলা অমৃ ফুলরে পিরতি কলি মশা মারিল ভলে টর দেলি টেনশন ফ্রি গো টেনশন ফ্রি ভইলা অমৃ ফুলরে পিরতি কলি মশা মারিল ভলে টর দেলি পরিশ্রম হেলা কে বুতা যায় কাম করবি ভাবলে বি সব উঠানে হেলা দোকা ରହିଯା ଝଣ୍ଟି ପଡ଼ି ମରିଯିବୁ ପାଇଗଲୁ ପାଇଗଲ পাইগলি ସେ କୋଉଠି ଅଛି ଅଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି তালগুড় ভাটিনে আছে କଣ କହିଲ তালগুড় ভাটিনে ସେ ଯଦି ସେଇଠି ଅଛି হ্যাঁ ତାହେଲେ ତମ ପଛପଟେ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷଟା କାହାର କାହାର ଜିନିଷ ସହିତ ମତେ କାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋ ଆଗକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ କୋଉଠି ଆଗକୁ ମୋ ଆଗକୁ ତମ ପଛରେ ଆରେ ସେଇଠି ନୁହଁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆରେ ତମ ତଳକୁ ନୁହଁ ମୋ ଆଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ତଳ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହଁ। କୋଉଠି ଏଇଠି ଆସ ଏଇଟା ରହିଯା ତା ନହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଧରିକି ମାରିବେ ସେଇଠି ରହିଯା ଆରେ ଆ କହୁଛି ଆସିବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଧରିକି ମାରିବେ ହଁ କ'ଣ କହିଲୁ ମାରିବେ ନାହିଁ ଆସିବୁ ନାହିଁ ମାରିବି ପ୍ରଥମ ନଦୀ କୁଆଡ଼ ହୋଇଯିବ ଏ ଗୁମସ୍ତା ଫେରିଏ କହୁଛି ଏ ଗୁମାତା ଆସିବ କି ନାହିଁ ବୋ ଆସିବ କି
মাথা ঢাকিলা দেখো আরে নমস্তা আরে ঠিক আজ জানিছো সেই পূজার মতো পাই মিঠা বদল বহুত কিছু রয়েছে খাই ঠিক আরে মসনা ভাইটা বলা ମୋ ପାଖକୁ ଆ ଆରେ ମୁଁ ତତେ କିଛି କରିବିନି ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆ କାହାକୁ କହୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ତ ଆବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜକୁମାର ପ୍ରତୀକକୁ କହୁଛୁ ଆବେ ତ ମୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ଠିକ ଅଛି ତ କାହାକୁ କେମିତି କଥା କୁହାଯାଏ ଜାଣିନୁ କି କାହିଁକି କହିବୁ अबे मो ससुर को गला कुथिले मो ससुर को अबे गुलंगा वृद्ध लोग को के कोन समय कोए अब मो बात तो कर मो मां को कोन कुथिलु तोर मां भात पठै छै ना बेटी अबे बहुत को जाउ छु अब मस्त्री को तो कर बे मस्त्री सतरे आरा मुंडा गुंडा काम करूनी प्रतीक मां जय श्री क्या ए कुलने देखो ए पैक से तू मुड़ी छोड़ी बटू कौन कुछ नहीं ए बाबू खड़ी बा नहीं क्या देख ससुर में कोई गले मारिबू तू ये तुम्हारी मारबू सत्य मारबू तू कौन करिबू ये ले बोलो राष्ट्रला पर राष्ट्र की बैठ कहा तू सत्य एते शक्ति लगू के वो कौन करिबू मोटी देखे अरे बेटा जा तक घोटाड़ी नहीं किया आई जा तो हिली पड़ा गुमास्ता केते आउ पाप करिबु तू आउ केते पाप कले तो मन शांति हबा कह कह काहे के एमिति करू तू मोर भूली गला बड़ मां रानी मां भूली गला से दिन मीठा मीठा कथा कही से बाबा को पाखो को मते नहीं की जाइथिलु ना तू हो रानी मां तोरी पे आज मो जीवन नष्ट हेई गला कह कह काहे के एमिति कलु तू रांची धन संपत्ति खाइबा लोभरे तोर एते लोभ कौन पाइलो रांची धन संपत्ति खाइबा लोभ रानी आज मरिबु आज मोरे हाथ रे मारिबु तो रही जा रानी मां आपण मते मारंतु नहीं आपण मते काहे के मारिबे कहतो मो सिना बापी हेले बापीटा को आपण निज हस्तर मारी की आपण के हस्तर काहे की कलंकित करे बचाउ छथि और आपण के मुंडरे काहे की पापर भरडा बसेबा बचाउ छथि बरन ठीक हबो सेई दरबारे मते दियंतु आज मु निजे आत्महत्या कर देबी दियंतु रानी मां आत्महत्या महापाप हे जाऊ पाप मो भली पापी माने बंचिक रहिले एमिति अनेक पाप बड़ी चलिबो देखंतु मो बहुत पापी एते पाप करिछि जे मो पापर त्राही नाही कि मुक्ति नाही देखंतु एमिति रे कि देवता तुल्य महाराजा जे कि मते छोट बयस रे मध्य ताकरी राज्य रे छोट चाकरी के देथिले ताको मध्य मु छाडी नथिली आज मो कलिया हे कि मध्य ताको हत्या करी देथिली हत्या ओ भ्रष्ट होई मालिक को हत्या कर देलु आउ हम मो रानी मां जेते बेले से राजकुमारी थिले ताको मु जीवती अवस्था रे मध्य बेस्या सजाई देथिले बेस्या सेति पे आज मते केही भी अटकाई पाई चेष्टा करंतुनी आज मु निश्चय मरिबी काहे कि एई कलिजुग प्रेम लागुसी मिठा एई कलिजुग प्रेम सिना लागुसी मिठा हेले सेही प्रेम रे मु निजे लगाई देथिली कलंक छिटा
ପୁନଶ୍ଚ ଫେରି ଆସିଲା ଆମର ସେଇ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର। ଆଜିର ଏହି ମଙ୍ଗଳମୟ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତମ ପୁଅ ପ୍ରତୀକ ସହିତ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରାର୍ଥନାର ହେବ ଶୁଭ ପରିଣୟ। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ହଁ ସମୁଦୁଣି ବାବା ପ୍ରତି ମା ଆଜି ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଜନଗରୀ ରାଜ୍ୟ ତତେ ଲାଗିଲ। ଏ ତୁ କଣ ଖୋଜୁ ମା? ଆଉ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ତୁ ହେଉଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ଜନଗରୀର ରାଜା। ଏ ବାବା ଏଇ ହାତରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିନି, ହେଲେ ଏ ଦୁନିଆ ଏ ସମାଜ କଣ ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବ? ନା ବାବା ଏତେ ବଡ ବୋଝରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ। ମାରିବି ମା ये की कहानी ये की पुराना कली जुगरे बंची रावण ये की कहानी ये की पुराना कली जुगरे बंची रावण जानी हुए ना चिन्नी हुए ना जानी हुए ना चिन्नी हुए ना आज ये